Assalamualaikum, halo teman, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Seperti biasa dengan saya MS Bobaka Channel. Video kali ini saya akan tes sound dua Bluetooth speaker outdoor, yaitu favorit saya Sony SRS XB01 dan ZNT Thunderbird yang belum lama ini kita review. Sebagai penantang, si Thunderbird ini akan diuji lebih dulu, dan seperti duel sebelumnya, tes ini hanya akan membandingkan suaranya saja. Untuk spesifikasi akan saya cantumkan saat tes berjalan nanti, dan mana yang lebih baik bukan saya yang akan menentukan, tetapi keputusannya akan saya serahkan ke penilaian teman-teman bagaimana. Yang terpenting adalah percaya sama telinga sendiri, dan jangan ragu sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Oke? By the way, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share seperti biasa. Keep smart and be yourself. Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? The roads feel blind, tears are running fast, still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes, and I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason. I'm falling down underground, trapped in the prison. That's what supposed to be my year. You can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is overwhelming. There's nothing you can pretend. Feelings don't stop raining, but that is getting nearer as the sun goes down and shadows fill the town. Give me a reason, a reason. The stars around looks like they're falling down.
sudah ada penilaiannya. That's my Oke, terima kasih sudah menonton future. video ini sampai selesai. Jangan lupa sampaikan penilaian teman di kolom komentar. Saya MS, sampai jumpa di video bakal berikutnya. Wassalamualaikum.